سلام بنات، بونجور تو الموند، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير، احوال طيبه، كلشي هو هذاك. ان شاء الله تكونوا ديما توب du top. Aujourd'hui on va faire des pancakes. Donc pour le goûter, super bon et super moelleux, vous allez voir, c'est super facile à faire et surtout il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc اليوم البنات غادي نحضروا البانكيك، تيجي صراحه لذيذ بزاف. كما كتشوفوا ما فيهش مقادير كثيره. On commence على بركة الله. Donc pour les ingrédients, donc là j'ai 250 g de farine. Donc هنا عندي 250 g ديال الفرينة، 2 œufs، جوج بيضات، de la vanille liquide. Vous pouvez mettre un sachet, donc moi je vais mettre une grande cuillère. Vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé si vous en avez pas. هنا عندي الفاني السائل، يمكن لكم نتوما ديروا خنيشه ديال الفاني حتى هي كتجي زوينه. غندير انا هنا معلقه كبيره، une pincée de sel et 10 grammes de sucre. Donc moi je mets pas beaucoup de sucre dedans parce qu'en général on le mange avec la pâte à tartiner ou sirop d'érable, donc c'est déjà sucré, donc moi je mets pas beaucoup de sucre. Donc pour moi là j'ai 10 grammes. Vous pouvez mettre plus et si vous voulez que ça soit un peu plus sucré. هنا عندي قبيصه الملحه، وهنا عندي 10 غرام اولا معلقه كبيره مع مراش ديال السكر سنيده. يمكن لكم ديروا اكثر الا كتبغوا الحلاوه، ولكن انا كنبغيها شويه ناقصه في الحلاوه لان في الاصل كناكلوهم شوكولا اولا بداك السيرو اولا بالعسل، فديجا تيكون حلوين. جي ان ساشي دو لوفر شيميك دونك 14 غرام. دونك هنا عندي خماره فيها بموزنه 14 غرام ديال الخميره. جي 60 مليلتر دويل و 4 غرام كويير. هنا عندي 60 مليلتر ديال الزيت اولا 4 المعالق كبار. Et là j'ai 300 ml de lait. هنا عندي 300 ml ديال الحليب. Donc là le lait on va le mettre petit à petit, donc ça va rester en fonction de la farine. C'est possible que je rajoute et c'est possible qu'il en reste. Voilà, donc on va le rajouter petit à petit. هنايا عندي 300 ملل ديال الحليب بارد، يقدر نديرو كامل، نقدر انني نزيد اولا نقص منه، يعني تبقى على حساب الفرينه اللي عندي واش كتشرب اولا لا. Ou même pour les œufs. Donc des fois les œufs sont gros, donc on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de lait. Des fois تيكون البيض كبير، donc ما كنحتاجوش اننا نديرو الحليب بزاف. Voilà, donc là on va passer à la بركة الله. Donc dans un saladier, je vais venir mettre la farine. هنا في شي زلافه كبيره غندير الفرينه، pincée de sel, le sucre, la levure، الخماره، يعني نديرو كلشي دقه واحده، البيض et l'huile, les œufs et l'huile. Et je vais mettre une grande cuillère à peu près de liquide, mais vous pouvez mettre un sachet de vanille si vous avez. Voilà, donc là je vais mélanger et je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. هنا غنخلط وغنبدا كنزيد في الحليب بشويه بشويه. Voilà, donc moi ça m'a pris 300 ml de lait. هنايا خدات معايا 300 ml ديال الحليب نيشان. Voilà. Donc là il faut bien mélanger, il faut pas qu'il y ait des grumeaux. خلطو مزيان باش ما يكونش فيه دوك الحبيبات ديال الفرينه. Voilà, donc là je vais le couvrir et je vais le laisser 5 minutes et je passe à la cuisson. غنغطي عليه غنخليه واحد 5 دقائق ونبدا كنطيب فيه. Donc cette pâte là vous pouvez faire la même chose. Donc la veille par exemple si vous le voulez pour le petit déj, vous faites la même chose mais vous mettez pas de levure chimique. Donc vous faites la même chose qu'on a fait, vous mettez pas de levure chimique, vous couvrez et vous le placez au frais le lendemain. Donc le lendemain vous le sortez du frigo, vous rajoutez la levure chimique, vous mélangez bien et vous commencez la cuisson directement. Donc quand on se réveille le matin avec les enfants, c'est un petit peu speed. Voilà, donc si vous voulez le faire, donc moi je le fais des fois, je le prépare comme ça, je mets pas de levure et le lendemain je rajoute ma levure chimique, je mélange bien et je commence à faire cuire. Voilà. هنا البنات يعني غنغطي عليها غنخليها 5 دقائق ترتاح واحد شويه، عاد نبدا كنطيب. الا بغيتو نتوما كنتو مزروبين بغيتوهم باغ اكزومبل الصباح، ديروا لا ميم شوز اللي درنا، خلطوا كلشي الا الخماره ما تخلطوهاش، والصباح ملي تنوضوا جبدوه من الثلاجه زيدوا الخماره ديالكم خلطوها مزيان وبداو كطيبوا فيه نيشان. كيكون ساهل هكا، يعني حتى الوليدات كيبغوا لي بانكيك الصباح كيكونوا ساهلين انكم تصايبوهم ليهم، يعني بلا ما تنوضي الصباح مزروبه كتجري باش تصايبي للدراري البانكيك تيكون ديجا عندك موجودين. Voilà, donc une fois les 5 minutes passées, donc là comme vous voyez, donc moi je vais les faire tout petits comme ceci, donc j'ai une poêle comme ça. Vous pouvez les faire grands, faites la taille que vous voulez. Donc moi je vais le faire dans celle-là, donc j'ai pas besoin de huiler la poêle, donc elle colle pas. Mais vous pouvez mettre un peu d'huile si vous avez une poêle qui colle, vous mettez un peu d'huile ou un peu de beurre et vous commencez la cuisson. Donc هنا البنات كما كتشوفوا انا غنديرهم هنا في هذه المقله
بحال هكا فيها هادو غير صغيورين كيعجبوني صراحه يكونوا هكا غير صغيورين ما كندهنهاش لانها صراحه ما كتلصقش زوينين هادو. نتوما الا عندكم القله اللي كتلصق دهنوا بشويه ديال الزبده غير في الاول صافي وبداو كطيبوا. يمكن لكم ديروا الحجم اللي كيعجبكم يعني كبار صغار متوسطين. Voilà, donc là j'ai préchauffé la poêle, donc je vais prendre mon voilà donc le liquide il est comme ceci comme vous voyez, donc ça doit être comme ça. Donc moi je prends une petite louche et je commence. Voilà, donc une fois que ça commence à faire des bulles comme ça, donc comme vous voyez ça commence à sécher sur les côtés, donc là moi je prends un pic et je les tourne. Donc, vous voyez, donc elle colle absolument pas. هنا كيما كتشوفوا يعني كيبداو يديروا هاد الفقاعات صافي كنبداو كنقلبوا فيهم. انا كنجيب هكا غير هاد العويد هذا. Donc là je les laisse cuire encore de ce côté là. Je vous dis pas l'odeur de la vanille comme ça sent bon, surtout la liquide elle sent super bon. صراحه ريحه لافاني طالعه منهم غزاله، يعني هاد لافاني ليكيد صراحه كتعطيهم ريحه زوينه، حتى المذاق ديالو تيكون متغير على على الخميشات. Nos pancakes sont prêts, donc comme vous voyez, donc moi celle-là je les ai présentées avec la pâte à tartiner et celle-là avec le sirop d'érable, c'est super bon, moi j'aime bien le sirop d'érable. Vous pouvez mettre du miel si vous n'aimez pas, c'est très très bon, vous pouvez le manger avec des fruits secs aussi, ça passe super bon. Voilà, je vais vous ouvrir pour voir l'intérieur, regardez. Voilà, franchement je vous dis pas, ils sont vraiment 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 bons. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Donc je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. فوالا هنايا كما كتشوفوا كملناهم، كيجيو صراحه زوينين بزاف بزاف، كيجيو رطيبين وكما كتشوفوا كيجيو مهويين من الداخل صراحه، كيجيو غزالين في المذاق. هنايا درت لهم شوكولا من الفوق وهنايا درت لهم سيرو ديرابل. كيجي زوين بزاف مع لي بانكيك، كيتواتى معهم من داكشي الرفيع. يمكن لكم ديروا العسل الا كتبغيو العسل، يمكن لكم تاكلوهم بالعسل، انا كيعجبني ناكلهم بهذا السيرو ديرابل صراحه، شي حاجه اللي لذيذه بزاف. فوالا دونك يمكن لكم تقدموهم مع الفواكه، يعني هادو صراحه دي شوكولا كيتواتاو بزاف مع الفواكه، الفواكه الحمراء كيجيو لذاذ معاها بزاف، وهادو يعني مع الفواكه الجافه كيجيو حتى هما رائعين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.